Manik Saka. Manik Saka, bobo tangja kinso. Then, omor oglai kusuk jaratoi, rasa mo tangja na bagai, ro nini wansun ro kusuk jaratoi Tong, Sima Tong, bisa saya. Puja Lukurok no jotno khlumo. Ao, जों दाख्लै 2023 नि इलेक्शनाव जों बुबाग्रानि थानसानि मारियाव खूब साइटक लायका एककभाबे क्षमता फाइमाय फानो जों एककभाबे फार्स्ट लार्जेस्ट अर्थात 24-25 माने खाका तेंलिया जों तो सेकेंड लार्जेस्ट 13टा जों मांखा जों खाकातै माया फानो जेहेतु सेकेंड होनखाबा आंचलिक दल ता पर्यन्त 10 क्रॉस खाइमाया সেই জায়গা 13টা गे শূন্য হতে বা জিরো হইতে যে 13 ফাইমানি অবত কাহাম ক তাছাড়া বুবাগ্রা যেটা নংসামানি বুবাগ্রাংচों তাগরनि मुख्यमंत्री कताल प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा सीएम पुरानी यूनियन टेरिटोरियल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी आसाम मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी बड़ो मालायका त्रिपुरा मालायका मालाय मासुमै बुबाग्रा चीनी मथानी प्रेसिडेंट बिके रांकुल साहेब चीनी आसाम डिपुटी सीएम चीनी अनिमेश बाबू दंगो गताय खरकसाबोदय एमएलए विश्वकेतु दंग आसाम जे आलोचना যেটা চীনি নাম্বার 1 যেটা ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বাদে যত নরনাनै হাকে সাকা হোম মিনিস্টার গায় হাইপানো जोंबो खाकाओ जे वाइसाबाय तो माना सम्भावना करे जेहेतु जों एककभाबे गोबां मालिया बा जों बाबि मान के जेटा आं पुला सानाय माने साजागलिया একটা ताकलायो একটা হ্যাং গান হইতো বাবেন হ্যাং পার্লামেন্ট অর্থাৎ এককভাবে কেউ থাংলাক বাবেনি যে বিজেপি বাইসিং কথালাই যদি গভর্নমেন্ট থাকে চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানানি খুব সুবিধাজনক খুব চান্সেস দं মানে কিন্তু আবো লিয়াবা হাইপনো যেটা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বাদেলে যতলে রেনা গসু একে তাবু যেটা হোম মিনিস্টার যে সামনে অর ইন্টারলিকুয়েটর খালাইনাय तामो दाबि तो माने आलोचना सालायनाय कुबैनाय अबनो सेंट्रल गवर्नमेंट नो बबो इखने सबमिट खायनाय इनकालिकुएटर तो अनेक साजाका जेबो रायबाय हाय अर्थात चिनि अरनि त्रिपुरा हास्तिनि चिनि त्रिपुरा सारंनि तामो दिमान ब लिपिबद्ध खायनाय रिटेन लांगिनाय बा जों रिटेन रेखांके अब केंद्र सरकार नो पुटाप खायना ककटाम पितमानि ताबु तिनि पर्यन्त जे खनामाति के नोटिफिकेशन याखौ अब नोटिफिकेशन खायमान परेसे अब अपॉइंट नंगाय इंटरलुकुटर अपॉइंट खांकेसे जों बाय डायलॉग फन खायनाय बा लिखित जरा एमएलए तंथों बा जोंनि मथानि যারা লিডার্স বা বিভিন্ন তাউনি দফা বিভিন্ন দফানি যারা লিডার্স হোক রায় হোক বা চুগরি বা তখন সদাকরা সংরক নিব বরক নানায় বব দিমান পুটাপ খাইমান বা বব দিমান সানিমান অমহাই নো প্রসেস চলিত কাউনো পার্সিয়েশন খাইনাবা বুবাগ্রা দিল্লি থাকা দিল্লিনি হয়তো কিফিলি বতাবো হয়তো শিলং তিনি আগতলা সব কইনাক আং खबर ना जागियाखौ ससपेका सपाया इंगा ब फाइके जों ताइबो इन डिटेल्स बिनि बुखुबो जों खोनाकांके जों ताइबो सामु खाइथावनाय ताको तबो जे जों ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড माय फान अन्नानो जाबो जेमन डाइरेक्ट फान्डिं अथवा दिनै आर्टिकल 2.3 अथवा 244 अमाय जों आसा खाइथं इंगे बबागा जों आसा खायो जों बमाय आसा खाइथं ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড आस्ते जेमन वाइसाबायनो तो बीए पास खाइमे एमए पास खाइमे अब 1 2 3 4 5 माध्यमिक 12 बीए खाइन थांनाय बताम खचिनि जे चबा आंदोलन मुभमेंट बो जों सय नुमा तंनाय इंगे चिनि 13 जन एमएलए बो ताव खनास माय थांनाय तिनि बीजेपी रक्स माय थांना निचय इंगे खनाके चिनि मथानि एमएलए रक्स माय थांनाय
বিধানসভা মেবি 24 তারিখ না আরো গ্রেটার ত্রিপালেন্ড চিনি এমএলএ রক আরো সওয়াল খাইনাই আরো দাবি তিসানাই কগলাম সানাই ও আশা খাইছেন দं গ্রেটার ত্রিপালেন্ড তাম নিপাবে বড় বিনান গসি অন্য ফান্ডিং নো কে তাম গলে বিনান গসি আবো যেহেতু দাবি কত গাবো দাবি কত লগিব जोंबो ताइबो गाहाम खायनाय मुभमेन्ट खायाकसा जेकुनु दाबि कत दाबि हिंके बेलायखानो मुभमेन्ट खायो जेमन तेलेंगाना रगबो दीर्घ बছরের পরে সে বড় মানুষ মাহাय কাজে जोंबो ताइबो आन्दोलन मा खायनाय ताव मुभमेन्ट मा खायनाय এই जों তো আশা খাयो इन फ्यूचार जों मानो अब कग मासाव যেটা বাস্তব যখন जों টিটিএডিসি অর্থাৎ 6 সিরিয়াল মোতাবেক যখন जों টিটিএডিসি জেলা পরিষদ ছানো 6 সিরিয়াল মোতাবেক জেলা পরিষদ ছানো সময় অরনি বিভিন্ন সংগঠন বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী রক সিপিআইএম অন্যান্য দল রক আমরা বড় নাকচ খাইও অথবা বড় মায়া নিনাই বড় এক কথায় তদানীন্তন তাওক স্বর্গীয় দশরথ দেব তাই অন্যান্য সিপিআইএম নেতার নাও একদম মায়া নিন তাও তিনি গ্রেটার ত্রিপালেন্ড অন্যান্য সংস্থা অন্যান্য দল রক ও মায়া কিন্তু পলিটিক্যাল মায়া নি কোনো শব্দ সেখানে আবো আন্দোলন খাইনো না নাঙ্গো মন্ত্রী তখন ও যেমন বি আর আম্বেদকর অগৌসাও নিজেনি মান থাইনো ফানো সে আমনো আন্দোলন খাই মানাও ডিমান্ড কাহাম খাইনাই ডিমান্ড मा खायनाय आन्दोलन खायके ও মানে মানো হাইনো কেসাং খাই माया जिखुनु कत दाबिनो होगे सामाय ताको जों होपफुल जे जों माने मानो फ्यूचर लेते कैसे समस्या और कैसे आंस क्वेश्चन का थानाय 2018 गो आईपीपी रो जे बीजेपी बाय इलेक्शन गय कमन सिगां 17 गो नि हाथाय कथर बर्मन रगो सबनि गरि गावथे तिब्रासा रजतन थांजो दाबल तिब्रामा थागेन थांजाखा अमनो सानलायगा हानि बागै नेसायानिया वादैनिया साथंनिया हायो थाम्पैयाव थाराव वाचा लायो बे तामदे आखौबो लेन्डमार्क थानेबो बिसा थायो बै खायसे नगरबो वाक तो तांचा गागे मानेकेनो थानाय सालो जे समय मंत्री रावनि जे सुपर ग्रहण दिबा सालबो पुबाग्रा बाय जे अमितसा कक सालायो ग्रेटर टेक्नोलॉजी बिसा माने तंग माने आशा तंग हिनै राजबारि हायरावबो दिनै बाजियाव फुटेलाय खुब आनन्द फुटिबाय अनलाइन तंखा जे ताबो लुकुरक तैसा बुखाबाय तंग जे अमा हायराव दामुना मानगो बाहायबा ঠিক কব যেটা 2018 সি আইপিএফটি নি दाव स्वर्गीय एनसी देवबर्मा এটা नों सामानि जोंनि हाथाय कतरो जे 10 दिन 11 दिन इदि सावद्रम गाबो मायानो आसबो गाव बथै थांबानो এটা सैतो मासाव मान खानि सामाबागैनो लुकुरक बाजि सकलायका वा कत टानि चालायका ताबो तो जों मानो बहियाखौ তাছাড়া আসমে আবরব এইদিকোনো রিটার্ন বুকরি আসমে রগ আর মানা তো আবো প্রশ্ন করে আবো চিনি যে ডিমান্ড ত্রিপালেন্ড ডিমান্ড রাজ্যপাল হইতে দিল্লীয় রহজাকা আছে সামাবাইছে মান খানি প্রচার খাইনো হাইগু কাম ইয়াফ্রো আং স্টাডি খাইনাই মানে তাও যদি মান অনুসারে আন্দোলন সয়াই দঙাকে হয়তো গুলাগুলি গেছে বড় অনেক থিপা মানো ও আমবাগে বুধ এনসি হাইকে মাসাক দাব আন্দোলন রচনা বাগে হাইকে ব প্লে বা খাইকে নাহি মাতন দাব হাইকা আনি ধারণাটা হাইকা আনি আং ধারণাটা তাবুক তো বুবাগ্রা যেটা চিরকক সাইতঙ্গ তাবুক যেটা ইন্টারলুকেটর যেমানি আও ফানা রিটেনো উনখাঙ্কেছে আও ফানাছে যেমানে ও রিটেনের খাঙ্কে হয়তো চিনি তাবু যেটা ত্রিপালেন্ড মায়া ফানো বাদ বাকি যেটা ডাইরেক্ট ফান্ডিং আর্টিকেল 2-3 অথবা 244 আবরগ্ন ফানো যদি রিটেন খাঙ্কেছে जों তাবু বিজেপি রয় जों सरकार थांमान आदारवाइज जों सरकार थांगिया जों बिरोधी दल दंनाय ताबु बिजेपि रक सुद त्रिप्रानिया केन्द्रनि बिजेपि रक जोंनो सरकार तुलनाबाबो চাতউত তাও মানে তাও বরং একদম সংখ্যা খুবই কম এর মধ্যে দনপুর যে বাসানায় কেন্দ্র মন্ত্রী প্রতিমা ভূমিক রিজাইন দেখা কারো বাই ইলেকশন নাই নেতাবু 7 নম্বর রামনগরনি কিছু বয়স্ক বড় মিস্টার সুরজিৎ দত্ত যে কোনো সময় এক্সপায়ারিং মানো গাম বাগাইনি বড় ওয়ান জায়গায়
tirba thano logi tidul namu sutina muchungu kambagi no sin dabi mana nibo ke 600 টাকা এবং যেটুকু বড় না হাপানো হবো রিটার্ন মার নাই লিখিত মার নাই আদারওয়াইজ বড় ভাই কোনো আতাদো থাঙ্গিয়া বা সে মন্ত্রী সভা থাঙ্গিয়া আবকে ঠিক তাবো যে তেকেশা প্রশ্ন কামকে ফার্স্টে হাপান তাবো যে বিজেপি হাপান কিন্তু জুট এগেন্স দং তাবো বড় তাবো ত্রিপ্রামত ভাবেলে মন্ত্রী প্রথম কনসার্ট মানে ডিপুটি সিএম ওইতে এডুকেশন মিনিস্টার তাই আইসিএস মিনিস্টার কনসার্ট মানে লাগো কি বুবাকারা বিজেপি কয় এলএন দে অংশ কিন্তু ওয়ার্কশপ নিয়ে মানে ও পট ও না হতে এলএন দে উনো अब बुबाग्रान तरफ होते इंगा कि बीजेपी धारणा खायो जे बरक संबाय आता दंगाय आमबागिना वैकेंसी नारक जागो गे बरक ताके सा एक वान सुकना जे बुबाग्रा जदि डिटेन पानो ताव मंत्री प्रलुबन फुगांके मंत्री सभा थांगि फानमानो बरक खाका खाता किन्तु बुबाग्रा तो असक सहज बरक गया सिनि स्वर्गीय एनसी आया डिटेन याके बकुनो किछु খাইনে রাজি করি আটাত নিবে পারি বা মন্ত্রী সভা থাঙ্গার ব্যাপার আবো একদম ঠিক কক পাবো লাস্ট ফাইট হলো না সেই সাথে আমাকে তাবো এই সিটি প্রসাদ তংসি কোনাই দুপুরো যারা কি ব্রহ্মতা খাইনের বড় যে ওয়ান সপো বুবাগরা তো সব 2023 সিনসে আনি ফাইট লাস্ট ফাইট ইন সামনে ঠিক আছে থাঙ্গাই অরণ আইনে কক বিমানি তো তাবো হাপাম বিজেপি বাইবো কি ব্রহ্মতা এলএস Ongan dili bisa khampere hai ge boli bubagra to bini solution jodi se prasam ongan ko solution nai ko to hanya mai ge last fight ni ko sasa ko tabo jodi se all last fight jaglo tabo bubagra tere jodi se prasam na ya ge prasam bo jaga logot khalish ko nai oboro acha bubagra last fight to saka thik no ge bota kese saka election agino je ang hoyto ba direct political kari hanung man honi ka shat bo jonasabha bo sala saga thik no ora dino taise bo rectification theka ang hoyto direct political thangya phanno kintu ang jeta Tipraland mai asa ang o Tipramo thabai tongnai tau ga asuk hoyto ang asuk active nglak tobe ang Tipra sarok no duka ruburiya ba Tipramo thano ang yakari thangmaya ang tongo Iba mo thabai yang tongo okok botoisa sapi ke repeat khai nai utrang last fight ban abo awani khaka mado abo maybe correct or wrong je last fight ni nai jonogono sawai nai jate ao bubagra jeto last fight kaham khai nai fight khai nai kaham khai election prochar khai nai jate jeng ekok babe single largest party ni nai jata Tipraland mani khub subida ngane ni nai hoite boasmo last fight kana kintu political কোনো লাস্ট ফাইট নেই করে লাস্ট নি কোনো করে আবো হয়তো বুবাগ্রা নি আবো বন্দি ব্যাখ্যার সাইমা আঁখো আনি একটা ধারণা বাবো চিনি মথাবাই তংনাই আসলে আং বিশ্বাস খাই আবো আও আং অবো সানামুসুঙ্গো আং তো টিএসএফ যেদিন আসায়া দুই সিমি আং তংজাবো আসলে একটা আং স্টুডেন্ট বেশি খাসিতে এখন কিন্তু আং তাও পর্যন্ত আং আঞ্চলিক দল বাদে কোনো দল বো খায়াকো কোনো পার্টি খায়াকো আং যতদিন সুস্থ তংসা আং ত্রিপুরা মথা বা আঞ্চলিক দল খাইথাঙ্গাই বুবাগ্রা দি লগি তো দङ দङ বুবাগ্রা হয়তো অ্যাক্টিভ নি এফানো বতো তংলা যেহেতু আং বুবার লগি দङ বুবাগ্রা কংকক ইনএক্টিভ হনো আং ত্রিপুরা মথা লগি দङ এবং আং sini Tiprasa Lukurok kong sanamusungo abo dini একটা আশা বিশ্বাস নারগো চেংমা তংনাই যেটা কাইসিং কিসা সাকা যে 6 সিরিয়াল মোতাবেক জেলা পরিষদ মাদমানো মায়া কনফিউশন ফান উলো চেংমাকা এজে গ্রেটা Tipraland bo ani বিশ্বাস 100% বিশ্বাস abo in future manai na tang is doi jamaronai abo ang puitu tong ani thani